Dan aduh nyate. Mantap. Lur nyate tuh Mantap. mantap lur Mantap. Ini roti ya. Oh. Oh. Wah gagal lur. Ya keur nyepot lur makan siang. Makan siang lur. Jadi gunung naon ya teh? Di gunung naon ya teh ngaranna teh? Gunung Hawu. Gunung Hawu cenah lur. Oke, kita nyate selamat menikmati.